dalam cerita pangkat ni, dalam military dia sangat special sikit. So kalau kita tengok awam, kita biasanya kalau KKM kita ada UF 41, lepas tu UF 44 sampai JUSA lah. So dalam askar kita punya pangkat tak akan efek kami punya salary. Kita punya pangkat dari lieutenant muda, lieutenant captain. Pangkat tu hanya tunjuk kita punya seniority sahaja dalam perkhidmatan. Dan kami punya salary sebenarnya sama dengan KKM. Tapi kami ada tambah perkataan itu alphabet Z lah. UFZ sebab Z tu bang tentera. So UFZ 41 lepas tahun UFZ 44. Lepas 4 tahun naik UFZ 48. I see. So by right after reaching about 35 years old bolehlah naik kepada UF 54 tu itu possible. Apa? I mean after serving for 11 years so boleh naik kepada UF 54 boleh. Okay. So I mean masa for U44 I mean you punya jawatan dia bukan automatic naik lieutenant. Pangkat tentera tu time base sampai major. Okay, dari lieutenant colonel lepas tu lieutenant. Okay, lieutenant muda 1 tahun. So lepas 1 tahun pakai lieutenant muda, naik lieutenant. So lepas 2 tahun pakai lieutenant, naik jadi captain. So lepas 3 tahun jadi captain, naik jadi major. Lepas tu dari major sampai lieutenant colonel kena ada syarat. Syarat dia ada kekosongan jawatan dan juga kena ada master. Tak ada master, tak boleh naik officer. Sebab lieutenant colonel tu dipanggil pegawai kanan lah. So tak ada master, tak boleh naik. So dalam tentera, akademik akan penting jugalah. I see, okay. Yeah. Okay, thank you Lieutenant Muda Gan for sharing. Thank you. Kita pergi ke Wani balik semula. Wani tidur ke? Masih lagi mendengar? Okay, Wani. So, masa zaman saya dulu kan, masa saya PRT dulu, masa saya kerja, interview, masa saya interview, saya confirm dapat kerja. Macam mentality masa tu lah. Pegawai farmasi tak banyak, orang tak banyak. So, bila saya interview, saya confirm dapat kerja. So, bila saya PRP saya pun macam basically asalkan saya meet the requirement, saya akan didaftarkan sebagai seorang pegawai farmasi. Dan dapat kerja permanent lah. So, sekarang ni apa cabaran yang Wani rasa yang batch Wani ni lalui sekarang? Adakah susah ke nak dapat permanent posting ke? Macam mana cabaran dia? Macam mana cabaran masa PRP? Boleh Wani cerita? Alright, boleh. Okay, so saya masuk PRP tu zaman pre-COVID lah ya. So pada waktu tu intake kebiasaannya setahun ada 4 intake lah kalau nak masuk ke PRP KKM. Tapi pada 2018 time tu ada 5 intake. So nak katanya availability dan kalau lepas mohon nak di-offer kepada PRP KKM tu sangat mudah lah sebenarnya. Cuma daripada dalam sistem online, kita dah apply online dan kita akan dapat email, kita boleh start merebut lokasi lah, fasiliti yang kita nak, sama ada hospital ataupun klinik kesihatan. Okay. Cuma banyak faktor yang kita kena consider sewaktu kita nak memilih penempatan ni lah. Okay, so kita diberikan option, kita boleh pilih negeri mana dan fasiliti mana, tetapi tertakluk kepada kekosongan. Okay, so dilema yang ramai kawan-kawan kena hadapi ialah bila kita kena rebut tempat-tempat ni, kekosongan yang limited, jadi lokasi tu tak semestinya lokasi yang convenient untuk kita. Dan sangat bergantung kepada individu, kesediaan kita untuk commit kepada kita nak pergi travel jauh tak. Kalau katakan lokasi dekat dengan rumah parents ke apa semua tak ada, adakah kita strong enough ke kalau nak pergi ke tempat yang jauh daripada family seorang-seorang,
kalau macam dalam universiti kita mungkin akan ramai kawan-kawan yang boleh support kita kan, tapi bila kita kena campak dekat tempat yang baru, jumpa orang yang baru dan tempat yang baru tu pun tak semestinya ramai PRP. So banyak faktor yang kita kena fikir lah. Tu yang firstnya tu okay, dari segi location, and then hospital ataupun klinik kesihatan logbook wise kena kerja banyak ataupun pressure dia lagi tinggi, banyak kena belajar, banyak kena apply. Okay, so ada yang avoid hospital dan diorang lean kepada nak pergi klinik kesihatan dengan perasaan yang klinik kesihatan ni lebih lenient, lebih ringan berbanding dengan hospital lah. Wani, okay. And then another memandangkan Wani pernah pergi ke klinik kesihatan dan juga hospital, Wani rasa tak benda tu? Maksudnya macam klinik kesihatan lebih relax, tapi hospital lebih teruk, those kind of thing. Sebab saya terlalu tanya dekat saya punya, sorry lah Fahmi ambil tempat sikit bertanya ni, tapi nak tahu juga sebab teringin nak tahu. Ya, Amal memang gila kata. Sisi pandang daripada PRP yang pernah lalui benda ni, apa pandangan Wani? Alright, okay. Sebab saya PRP dekat hospital, memang kita ada banyak department berbanding daripada klinik kesihatan. Okay. So each department tu kita sangat diberi peluang untuk belajar macam-macam dan kita kena push diri kita untuk grab as much as we can dekat setiap department. Okay, so tak silap saya department ada 9 termasuk 3 yang optional lah. Okay, so berbanding dengan klinik kesihatan, kalau ada yang nak tambah, saya tak berapa ingat sangat, PRP dia mainly akan cover outpatient, iaitu kaunter klinik kesihatan, dan selebihnya mungkin akan ada MTAC, medication therapy adherence clinic, dan ada posting kepada store ke ataupun dan ada 3 bulan posting dekat hospital untuk belajar inpatient dan sedikit clinical. Dan setengah klinik kesihatan ada option untuk ambil yang elektif macam CDR, TDM dan TPN. Dia orang akan minta klinik kesihatan hantarkan untuk attach ke hospital yang berdekatan. Kiranya kan Wani, so dari sorry kalau PRP KK dia tak ada on call lah PRP KK tak ada on call. Yang adanya mungkin setengah klinik kesihatan dia orang ada extended hours. Maknanya dia orang akan open untuk waktu malam jugalah. So dia orang nak kira on call ke tak? Ada kerja lebih sikit lah. Ada kerja lebih sikit lah, tapi berbanding dengan hospital berbezalah. So dari segi workload tu pada saya klinik kesihatan lesser than hospital. Tapi actually in all depending dekat environment juga. Ada environment, ada hospital yang environment baik, ada yang KK environment baik, ada yang environment yang tak baik. So macam mana nak kata maksudnya. So basically sebenarnya bagi saya kat mana pun kita kerja, dia sebenarnya pengalaman tu masa kita training, benda tu lah yang ajar kita, yang guide kita, shape kita macam mana kita akan bekerja pada masa akan datang. So kita takkan dapat satu tempat kerja yang 100% fit dengan kita punya needs, kita punya keselesaan. Tapi kita kena shapekan diri kita, cara kerja kita untuk fit dekat mana-mana. Bagi saya lah, benda tu kita kena be flexible. Flexibility dan adaptability kan. Actually sama juga bagi setengah junior pharmacist yang sedang mempertimbangkan nak keluar daripada KKM untuk join private sector, tapi takut pula dengan environment kerja kat company swasta. It's the same. Ada company yang baik, ada company yang tak baik, ada colleagues yang baik, ada colleagues yang tak baik. So yang penting is you dapat pengalaman yang bagus. Yang penting is you willing to work hard. Dan mana-mana pun you akan jadi successful lah. Saya tanya soalan tu kat Wani sebab I have my close friend yang memang berpendapat sedemikian. Kat hospital ni aku tak nak join sebab macam busy sangat. Tapi baik aku pergi KK. Lepas tahun dia dekat sana, dia bertukar fikiran sebab
dekat KK dia dekat klinik kesihatan dia bukan busy seperti hospital. Maksud saya cabaran dia bukan macam apa yang ada dekat hospital. Dia cabaran dia lebih kepada management, macam mana you nak manage. Dan dekat KK confirm you akan mudah, akan lebih banyak kepada management staff compared to hospital. Sebab hospital you ada banyak boss. Sorry kalau satu ada. Tapi kalau dekat KK ni, kalau you berpangkat U44 ataupun dekat KK yang kecil U44 pun you dah boleh jadi macam in charge person dekat situ. So dekat situlah you akan menggunakan adaptability you, sama ada you boleh cope ataupun tidak. You nak tengok staff you macam mana, you nak tengok barang keluar masuk macam mana, you nak cope dengan jumlah of patient satu hari macam mana. Those kind of things lah. So saya tu point saya nak tanya Syazwan. Ya, betul. Macam dari segi PRP mungkin you punya komitmen ataupun kerja yang diletakkan atas you tak se-heavy selepas you dah dapat tetapkan ataupun you dah masuk. Ada kawan-kawan saya yang UF41 pun dia dapat posting dekat tempat yang rural terus kena jadi YM, maknanya terus jadi betul. So dia orang bawah kan. Sebenarnya beza PRP dengan FRP ni sebenarnya bagi saya tanggungjawab. Betul. I mean PRP you punya tanggungjawab is to belajar, and apa-apa you punya kesilapan basically perlu di-guide oleh your FRP lah. So bila you jadi fully registered pharmacist, walaupun you still 41, tapi you punya tanggungjawab tu memang dah lain daripada PRP. So kebetulan hari ni kita ada speaker daripada industri. Kita punya pakai dia, nama Twitter dia Papa Kemis. Saya tak tahu dia nak sebut nama betul ke tak. Hi Papa Kemis. Hi, good evening. Good evening to everybody. Thanks for having me. You're from industry, right? Yes. I am from the industry. Your my experience, and also chances for newly graduating pharmacists. How can they go into that field? All right, thanks for asking me the question, Fahmi. I'll try to forgive me. I probably have to speak more in English. I'm more well versed in English. Sure, go ahead. Yep. Okay. So just to speak of my experience, I used to be a working colleague of Mark here as well. We go way back, but just to zoom in straight into the industry perspective, I've joined I left KKM since 2012. So I'm in the industry since. I started off from ground zero doing sales. As like a medical rep and sales rep that you normally see from the other spaces. So I think that is a good learning ground if you want to go into the industry. But let's just say if I want to go into a pharmacist specific position that would bring value to a company, right? So there's normally two particular positions where they need pharmacists for sure. Number one is regulatory pharmacists. Artinya because setiap company they need to have a wholesale license to sell any products or medications from that particular company. So the regulatory pharmacist is the one that submit all the application untuk kepada MPRA. So and that is the license holder. So that they require a pharmacist to have that kind of position. So that is that particular need or niche for a pharmacist in industry. Another thing that we normally notice right now is where you have a position or a field that you can go into where even fresh graduates, you can actually apply to become medical scientific liaison. Short form, they panggil MSL. What do this MSL do? So they are tasked to sort of like, they are the subject matter experts regarding this particular disease area and this particular product. So they're supposed to have very scientific engagement dengan doktor-doktor semua. So like, there's any new paper, let's say for instance in terms of the space of oncology, baru je ada satu conference ESCO in America, right? So they are the ones that, whatever they learn from the particular conference, they are the person tasked to have all these kind of conversations with the oncologist. Because sometimes the sales rep, they are not trained or they are not well versed dengan all this kind of knowledge, all these kind of clinical papers. So sometimes the MSL is a starting platform for pharmacists to join and sort of disseminate all this data to doctors. And then that's just the starting point. You can move on from your career ladder from there, become a medical advisor and so on and so forth. But from my perspective, I'm joining probably the path less taken,
I'm focusing more on health economics. In pharmacy, I think I kind of regret I didn't pay a lot of attention during the lecture. That I think last time it was Datin Farida that came to the uni to give that particular lecture, and I think I wasn't paying a lot of attention. I sort of regret it right now. But this is something that pharmacists can play a huge role, because we can be experts in health economics, and pharmacoeconomics is something that is of in very growing importance in years to come. I think Mark will probably be able to chip in here, and this is something that he is very well. He's very interested into as well. Where a lot of currently the government has not a lot of money and funding to spend and all that kind of thing. So when you look into pharmacoeconomics, health economics, you talk about cost effectiveness, and this is just the surface, right? There's plenty more. So I think these are the few key areas where a pharmacist can play a role, compared to traditionally you just go to regulatory atau jadi MSL saja. So this is something else that you can actually compare to. Adding on to whatever Mark has mentioned, sometimes you can go out of your traditional roles as well. You can join into the commercial team. You can jadi sales. You can do marketing. And one thing, you might not be doing what you learn or practice as a pharmacist, but having that scientific background, having that knowledge helps you pick up things faster, to join that kind of corporate world, to have decent conversations with doctors and pharmacists like everybody here. So I think this is something that you can go into for future undergraduates of pharmacy. So I'll just stop here. Thanks. I want to ask one more question. Any specific postgrad qualification that you would advise for those planning to go into industry? Postgrad, like I say, I think it all depends on what you want to do, right? Some people, especially when they go into industry, they don't want to do regulatory. They don't want to do medical scientific liaison. They want to do commercial. They just want to do sales, marketing, and climb the corporate ladder and be successful in the corporate sector. So traditionally, yes, if you get an MBA, a Master's in Business Administration, that will help you because you really have the strong background of scientific portion, right? So immediately the MBA sort of gives you a platform about learning the business in the corporate sector. So that immediately puts you at par with probably people that has much more experience in the corporate sector. For myself, like I said, if you are very interested into health economics, where they call it the HEOR space, health economics and outcome research, you can go into pharmacoeconomics, or even now, let's say where people are very interested about public health, health policy, policy making in terms of anything like you see the vaccine space in terms of public health measures. You can actually take up public health as well, and that's something that that might be a growing niche in the industry in years to come. I see. Thank you. Thanks. Thank you, Papa Kemis. I'm starting to have my Okay, Dr. Mark, we have a question. Tak dapat teruskan. Sorry. Okay, Dr. Mark, ada question. Question ni sebenarnya daripada one of the speakers, tapi kita tak nak sebut nama dia. How would you start advocating the role of pharmacists in public health and policy? So, adakah pharmacist ni macam mana kita nak advocate role pharmacist ni untuk shape kita punya health policy dan shape kita punya public health? This question so mendalam. I have to switch to bahasa English already. You are exhausting my bahasa Melayu here tonight. Okay, sure. Okay. I think first of all, in general, as a pharmacist, and I think most of the speakers here today, in your experience as a pharmacist, we are always dealing with the impact of health policy. For example, when you don't have enough medication, when you have to quota or ration your medication, tell pakcik makcik they can only take 1 month's worth of medication instead of 3 months. All of this has to do with health policy. All of this has to do with public health policies, health budgets, and healthcare system. So for myself, my own journey is because after a few years of that, I ada tertanya juga, why is this thing happening? Why always tak cukup ubat? Why
certain medicine only, you have so many patients, but only quota 2 patients a year. Have to tunggu for one person to stop the medication first, then only you can start another patient. So from the early years, most pharmacists will already have some sense about the importance of health policy and public health on healthcare systems, and to ensure that the public actually can get all the treatment that they need. So for myself, one of the most important areas of health policy that pharmacists can get involved in is access to medicines. So we have this principle that anyone in the country who needs medication for treatment, they must be able to get it, right? It shouldn't only be that rich people, because they have money, they can get access to treatment. You're poor, you got no money, you can die. Okay? So things shouldn't be like that. So this is where, as pharmacists, we should look into issues of, is it to do with how much medicines cost in the country? Is it to do with the way our healthcare budget is set up? Is it to do with how our healthcare system is set up? So you can study into this, you can research into this, and sometimes you think that certain things are not going the way they should be going. This is where you can write reports, you can join advocacy groups to push for a better healthcare system. So one of the things I think pharmacists are in a very good position to do is we can always be the champion for the public, especially when it comes to access to treatment. We should be able to speak up for the public, so that to ensure that every member of the public who needs treatment, they can get the treatment, not only the rich people. Yeah. Okay, great. Thank you, Dr. Mark. So, kembali kepada our. Ya. Dah bangun? Okay. Okay, so basically saya kenal Awa, honestly saya kenal Awa sebagai seorang influencer dululah. Lepas tu baru saya tahu yang Siti Awa ni seorang pharmacist. Then when I know that Siti Awa is a pharmacist, macam saya proud jugalah sebagai macam seorang pharmacist, influencer, membawa nama profession pharmacist, ada talk show sendiri. So basically saya nak tanya, so adakah menjadi seorang farmasis ni membantu Awa dari sudut online presence Awa, dari segi memperkembangkan career Awa selain daripada traditional role of pharmacist? Okay, thank you Cik Fahmi. Initially masa saya mula-mula start buat video, sebenarnya saya nak membebel je. Kita just like masa tu saya masih ingat lagi sebab Mak Lutfi is my friend since uni days. So saya ingat lagi masa tu saya kena counselling patient, baru lepas bersalin saya kena counselling Klexing dekat 40 orang patient dalam masa satu hari. So it was so exhausting. Sangat-sangat penat. Masa tu saya seorang je yang in charge of counselling the whole day. Saya berbuih mulut bercakap tentang counselling, cara nak inject, macam mana you nak inject. So I was thinking like, kalaulah Mak Lutfi boleh tolong saya buat video ajar orang macam mana cara nak inject, hidup saya akan jadi lagi senang. Saya cakap simple, saya tunjuk video, kalau tak faham, this is the video that you can refer again. So, and then saya kerja dekat farmasi klinik pakar masa tu, banyak sangat ubat-ubat pulang yang tidak bersentuh. Ada satu tu saya dah tak ingat, ubat apa ubat kanser. Something, imatinib. Imatinib kan macam sangat mahal, beribu-ribu kan. So dia dipulangkan dalam keadaan tidak digunakan. Sedangkan pesakit tu datang ambil ubat, walaupun dekat rumah dia ada bertingkat-tingkat lagi ubat. So masa tu saya rasa macam this is so unfair, sebab ada pesakit yang tidak dapat ubat sebab stok tak cukup, ada masalah dengan bajet. So masa tu memang itu antara salah satu video saya yang mula saya buat, bercakap tentang pemulangan ubat, quality use of medication, macam mana you nak makan ubat, kenapa you kena makan ubat, kenapa you jangan tinggal ubat kencing manis semata-mata sebab you nak makan ubat-ubat jus-jus penawar yang orang jual. So those kind of things sebenarnya adalah ranting saya, dan surprisingly daripada ranting tu saya rasa macam ramai orang sebenarnya yang nak tahu, berminat nak tahu, cuma tak tahu nak dapatkan daripada mana
information tu. Sebab sebenarnya kita banyak ada buat rakaman informasi daripada doktor, daripada pharmacist, daripada dentist, daripada healthcare workers basically. Cuma tidak sampai kepada kita punya target audience. So saya rasa itu adalah one of the reason kenapa saya start makin aktif lah masa saya I think back in 2018 saya makin banyak hasilkan video-video dan disebabkan saya mula dikenali melalui my online presence, farmasi bahagian pengamalan pun macam basically farmasi bahagian contact lah untuk collaborate untuk kita buat together rakaman yang sesuai. Sebab saya perasan video-video dekat YouTube saya banyak ditayangkan dekat klinik kesihatan. Masa pesakit tunggu ubat, dia boleh tengok video-video saya yang saya buat sendiri melalui YouTube channel saya. So saya rasa why not daripada saya buat sendiri dengan background nampak tak cantik, nampak baju bergantung-gantung, baik saya collaborate dengan bahagian untuk kita buat a proper video, a proper editor yang boleh buat video tu nampak menarik dan boleh bagi impak yang lebih kepada pesakit-pesakit. So dia faham, ada animation dekat belakang. Saya rasa this is one of the ways untuk kita reach out to a lot of people, to the public dengan cara yang lebih mudah. Tak adalah kita macam kena educate seorang. Dengan satu video tu you can actually educate, you can reach to a lot of people. Menarik. So sebenarnya program perkhidmatan farmasi, saya pun ada buat video dengan program perkhidmatan farmasi tapi video saya tak laku katanya. Okay. Okay, speaker ni nak tambah boleh tambah. Okay, ada soalan boleh request untuk jadi speaker. So boleh tanya soalan. So sebelum tunggu siapa-siapa tanya soalan, Ya, tanya saya. Cik Amar. Kita tahu Cik Amar tengah Ya, saya. ya. Cik Amar ada video. Jangan ada video tapi biasalah tak laku. Kita geng tak laku. Okay. Actually, kita tahu Cik I want to say that memang very encouraging tau untuk sekarang ramai sangat pharmacist yang buat public speaking dan jadi influencer dan sebagainya. I ingat lagi when masa awal-awal saya praktis dulu, kalau pharmacist tulis surat kat surat khabar pun editor tak nak layan. Right? So memang the rule of thumb dulu is jangan buang masa lah tulis surat ke apa to newspaper sebab memang dia orang takkan siarkan pun. But now memang common nampak pharmacy student untuk buat video-video yang sangat very useful. So memang keep up the good job lah you. Ya. So saya rasa maybe kat luar sana dia ada satu niche lagi untuk macam proper maybe those yang kreatif boleh buat venture into something production house ke yang niche dia very untuk info health informatics macam ni. Maybe itu satu benda yang kita boleh fikirkan lah satu masa Great masa idea. akan datang. So Encik Amar kita tahu dia Encik Amar ni sekarang tengah sambung belajar, kita tengah buat masters. So ramailah orang tanya, so apa guna farmasis kerja kerajaan ni sambung belajar? Okay, sambung belajar dapat naik pangkat ke, dapat jadi pakar ke? Boleh Cik Amar cerita sikit? Okay, untuk saya personally, by the way, Fahmi pun tengah sambung belajar. So basically kita adalah orang tengah sambung kat belajar dekat universiti yang sama, UKM. So untuk saya, first of all saya memang saya rasa terlalu dekat dengan apa yang saya tengah buat dan saya rasa saya tak ada power untuk ubah kepada apa yang sepatutnya. Contohnya macam saya cakap tadi, recognition of pharmacists kan. Dari segi macam mana kita nak implement certain things. Kalau saya stay on dekat sini dan saya tak buat apa-apa, teruskan kerja macam biasa, dalam kapasiti saya sebagai seorang pharmacist, dia tak bawa ke mana. So saya rasa saya perlu step forward untuk mula gain knowledge. So one of the things yang saya decide adalah untuk sambung belajar lah. Dan Alhamdulillah setakat ni setakat sambung belajar ni walaupun perit sikit tapi selagi saya belajar lagi banyak sebenarnya yang saya tak tahu dan saya risau sebenarnya kalau saya balik nanti adakah saya boleh apply semua benda-benda ni. Tapi that is cabaran yang ada dekat diri saya lah yang saya perlu tempuhi. Dan dari segi
kenapa saya sambung belajar, saya dah sebut. Dan apa yang bakal saya buat ataupun bakal graduan-graduan lain buat, saya rasa sama, nak make it a better place for us to work dan make sure pharmacist adalah uh, satu bidang yang orang boleh tahu ataupun orang yang boleh mengembangkan dia punya service, for example. Dan dari segi recognition lagi, dan saya rasa sekarang ni kita dah biasa dengar SME, subject matter expert, di mana kalau dulu, kalau you jadi pharmacist, you minat endocrine contohnya, ataupun you minat renal ataupun buah pinggang contohnya, nefrologi dan sebagainya, you belajarlah macam mana. Baik-baik, Dr. Rafidah ada. Takut, jangan. Tak, maksud saya pharmacist lah, dari segi pharmacist dalam bidang nefrologi dan sebagainya. Dia akan stay dekat situ je lah. Dia akan yang akan jadi center of rujukan you punya local hospital sahaja je lah. Maksudnya kalau you, contoh kalau saya pandai nefrologi, orang hospital saya saja yang akan tanya saya pasal nefrologi. So benda tu tak berkembang, dia akan stay dekat situ. So sekarang ni kita dah ada recognition of pharmacist, di mana kalau tengok baru-baru ni kita ada recognition of infectious disease, di mana beberapa tokoh besar dalam farmasi diangkat menjadi specialist ataupun dari bukan specialist lah, dia macam dia specialize dalam benda tu, di mana satu negara, satu Malaysia ni akan boleh refer kepada dia orang dari segi ataupun policy making ataupun macam mana farmasi sepatutnya bekerja, macam mana dia patut buat dia punya kerja lah. Mungkin akan didasarkan daripada mereka-mereka ni lah. So penting untuk kita ada orang yang boleh nak buat policy making dari segi bila you dah direcognize sebagai seorang yang special ataupun specialist dekat dalam bidang yang you tengah buat. Macam saya, untuk saya ni, saya lebih ke arah orang tua, saya dah sebutkan tadi geriatrik, dan tak banyak orang-orang pharmacist yang berkecimpung dalam bidang ni sebab dia orang rasa benda ni terlalu medical, terlalu macam alah, benda medical je pun sama je, tak ada specialist, tak ada organ-organ yang penting pun kita perlu khususkan kenapa nak jadi pharmacist. Tetapi sebenarnya geriatrik ataupun orang tua ni adalah satu populasi yang khas, sama macam budak-budak. Bila ubat masuk dekat dalam badan, berbeza budak-budak punya tindakan terhadap ubat tersebut berbanding dengan kita sekarang ni contohnya. Sama juga macam orang tua. Bila kita makin tua, buah pinggang tak berapa cantik. Dia punya muscle pun dah tak banyak. Dia punya kandungan protein dekat dalam badan pun tak banyak. So mungkin akan affect ataupun memberi kesan kepada ubat tu disebarkan dekat dalam badan. So itu yang benda-benda yang kita kena tengok. Itu clinical. Ada juga dari segi macam apa kita panggil support. Contohnya macam saya sebutkan tadi pasal insulin. Benda-benda yang kita kena consider tapi kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang. Nak bagi insulin dekat orang tua, siapa yang nak cucuk? Boleh ke dia pegang pen insulin tu dengan tangan rheumatoid arthritis? Ataupun mata tak nampak? Ataupun nak buka blister pun tak boleh? Ataupun papan ubat Panadol tu pun tak boleh sebab macam mana tangan dia sakit contohnya. Ada tak orang-orang di sekeliling yang boleh tolong dia? Support dari segi tu. Ada tak ubat-ubat yang kita berikan boleh membuatkan pesakit jatuh dekat rumah? Dan untuk makluman tuan-tuan puan, jatuh dekat rumah untuk orang tua bukan macam jatuh orang kita ni. Macam kita yang dalam golongan belum warga emas lagi. Sebab dia orang kalau jatuh, sekali jatuh, mungkin akan stay atas katil untuk tempoh masa yang lama, yang membawa kepada masalah-masalah yang lebih teruk. Darah beku lah, pressure sore lah, luka dekat sini lah. So banyak benda kena consider. So that's why saya nak cuba mendalami ilmu dalam geriatrik ni untuk tengok sama ada kalau katakan kita boleh ubah mindset kita dari segi bukan sahaja farmasis tetapi dari segi mindset orang-orang di sekeliling pasal orang tua punya penjagaan. Basically itulah atas kapasiti personal saya lah. Teruskan Sami. Yep. Okay, terima kasih Amma. So basically sebenarnya farmacist ni buat masa sekarang ni kalau you sambung belajar di dalam government lah. Kalau you sambung belajar, you sambung master ke, you sambung PhD, dari segi tak adalah orang kata selepas you sambung you akan naik gaji, you akan naik pangkat. Sama je. So basically sama je macam biasa. Cuma dekat sekarang ni baru-baru ni kita ada beberapa orang pharmacist yang qualified, mostly PhD holder, yang diangkat sebagai subject matter expert dan dinaikkan pangkat ke peringkat JUSA
disebabkan oleh kepakaran mereka dalam bidang tertentu. Mungkin ni merupakan satu laluan baru untuk farmasis. Mungkinlah. Mungkin kita akan, kedai farmasis akan diiktiraf mengikut kepakaran. Satu masa lagi, mungkin kita doa je lah. Kita tak tahu adakah ia akan berlaku lepas ni. Dr. Mak, kirim salam. Dr. Mak terpaksa tinggalkan kita hari ni sebab dia ada komitmen lain. Sekarang kita sambung balik kat Wani. Okay, Wani. Ya, saya. Wani dah habis PRP, Wani dah kiranya sekarang ni macam dah ada plan ke untuk lepas ni nak buat apa? Dan kalau boleh Wani cerita, selain daripada apa yang Wani buat, apa yang kawan-kawan Wani yang satu batch dengan Wani pilih untuk buat, yang mungkin bidang-bidang yang mungkin Wani rasa special ataupun very unique untuk diceburi. Okey, terima kasih. Okay, so kiranya bila kita start PRP dan berada dalam KKM, apa yang kita kena faham, PRP ni ialah sebuah kerja kontrak. Bila kita kerja kontrak, kita tidak semestinya diserap ke dalam kerajaan dan mendapat kerja tetap. Okay, so kita ada potensi untuk tidak dapat tetap, di mana kita akan disambungkan kontrak untuk setahun sahaja. Selepas tu kita akan kena berhentilah dan cari kerja sendiri. Okay. So ramai batch saya yang mengharapkan untuk dapat tetap. Jadi sesetengah mungkin kurang exposure ataupun kurang explore bidang-bidang lain, kurang exposure dan mereka jadi stuck. Jadi macam okay, apalah masa depan kan. So benda ni sangat-sangat macam membuatkan ramai orang down lah. Okay. Jadi sebenarnya banyak pathway yang kita boleh pergi selepas PRP walaupun kita tak dapat tetap dalam kerajaan. Dan sebenarnya kita ada option juga untuk kita resign awal dan terus mencari job yang berstatus tetap. Kalau kepada sesiapa yang looking for stability, permanent, okay. Dan salah satu faktor yang kenapa orang memilih untuk tidak stay dalam KKM dan resign awal ke tak sambung kontrak ialah mereka ada kerisauan mungkin dicampak ke tempat lain, contohnya Sabah Sarawak, jauh dengan family. Okay. So seperti apa yang saya buat selepas saya habis PRP, saya start khidmat wajib FRP tu, saya dah start apply kepada hospital, universiti, apa-apa kekosongan yang ada dengan niat untuk memilih location lah sebenarnya. Okay. Saya prefer berkaitan dengan family. Okay. Jadinya proses itu memakan masa yang sangat lama. Kita dah apply untuk hospital pharmacy. Dalam 6 bulan macam tu baru dapat panggilan interview. Lepas interview lagi 2 bulan baru nak dapat confirmation sama ada dapat jawatan tu ataupun tidak. Okay, so sebenarnya macam selepas saya dah apply masa saya mula FRP tu, at the end of my contract, sebelum saya dapat jawapan sama ada saya boleh tetap dalam kerajaan atau tidak, saya dah dapat interview dan saya dah dapat option untuk placement ke tempat lain. Wani kat mana sekarang? Okay. Saya sekarang dekat UKM sebagai pegawai farmasi. So kiranya bawah Kementerian Pendidikan lah, dah keluar daripada KKM. So di sini pun saya nak highlight satu role, satu pathway yang macam pada saya lah, saya tak familiar, saya tak tahu pun wujudnya pathway ni, jawatan ni. Okay. So jawatan ni ialah pegawai farmasi UF41, tetapi dia di bawah universiti. Okay. So yang saya tahu dekat UKM ada dan juga dekat UIA pun ada jawatan ni. Universiti lain saya tak pasti, kalau ada sesiapa yang tahu boleh tambah. Okay, so apa role pegawai farmasi ni? Dia akan menjaga retail, tapi at the same time dia ada peluang untuk libatkan diri dalam akademia juga. Maknanya trading ke, membantu staff-staff akademik dalam apa-apa akademia punya aktiviti, dan you sendiri ada exposure kepada research dan you boleh approach akademia dan
you ada peluang untuk pursue masters juga, PhD dan seterusnya menjadi lecturer. Tetapi itu ialah option lah. If you want to stay as pegawai farmasi pun boleh juga. Besar jugalah kan dia punya career pathway dekat situ kan, bukannya. Itulah. Option dia. Good. Good to know. Okay, so itu personally daripada saya lah pathway yang saya pilih. Sebenarnya macam saya apply HUKM, Hospital UKM. Tapi saya tak dapat. Saya cuma dapat sebagai calon simpanan. Dan apa HUKM buat, dia redirect saya untuk interview dekat tempat lain. So macam kawan-kawan yang lain yang tak dapat jawatan HUKM tu, ada yang dihantar untuk interview Hospital HPKK, Hospital Kanak-Kanak UKM yang baru nak buka. Lepas tu ada yang macam saya dihantar kepada akademia. Okay. So for me macam kepada sesiapa yang macam tak pasti nak pergi mana selepas habis PRP, selepas tak dapat tetap, you guys apply apa-apa, hospital universiti ke apa, dan actually macam you tak tahu where it will lead you. Macam peluang tu sangat luas sebenarnya. Macam bila you cuba dan you juga join interview, you akan dapat pengalaman interview juga. Bagaimana you nak sell yourself, macam mana you nak nak display your employability. Sometimes bila you go through these interviews, bila orang tanya you, boleh tak you buat ni, boleh tak you buat tu, you minat ni tak, you find yourself, you find your own passion along the way. Agree. Okay, thank you Wani for sharing. Thank you. Daripada siapa-siapa yang dengar ni, saya sebenarnya tak nak cari wakil community pharmacist, tapi saya tak jumpa. So kalau ada wakil community pharmacist nak share experience, especially in business, sebab saya memang zero knowledge dalam that info, walaupun wife saya seorang community pharmacist. Tapi saya dari segi bisnesnya saya pun tak tahulah. So just nak share, saya basically daripada awal sampai sekarang ni still government. Sebelum ni saya tak nampak sebenarnya option kat luar tu. Wife saya seorang community pharmacist, tapi baru-baru ni dia berhenti kerja dan dia join one healthcare group yang run clinic as a procurement manager. So sebenarnya sebelum ni saya tak nampak yang pharmacist dia ada ruang-ruang untuk company-company macam ni. Basically sebenarnya for me, bila saya kerja kat government, pandangan saya sedikit tertutup, tak nampak sangat career kat luar. So perlu ada orang-orang yang di luar ni untuk kongsi. So kita sebenarnya tak banyak masa lagi, 11:30. Kalau ada soal je. So kalau ada speaker yang tak boleh, yang perlu tinggalkan space ni, dipersilakan. Dan kalau ada orang nak dengar lagi, kita boleh bincang sikit lagi. So saya nak tanya sikit ke Awa ada tak fikir apa-apa, nampak apa yang adik-adik yang graduating pharmacist ni boleh buat untuk masa hadapan? Apa career-career yang mungkin niche-niche yang sebelum ni kita tak pernah terfikir untuk masuk? Saya pun Cik Fahmi juga dah lah. Aku pun kerja government juga. Saya masa saya dah jadi saya dah masuk hospital kan, saya baru dapat tahu tentang maritime pharmacy daripada Kak Hendra. Saya rasa that is quite interesting as well lah. Tak pernah saya dengar maritime pharmacy all my life. That is the first time. So saya rasa mungkin kalau sesiapa yang berminat untuk tahu maritime pharmacy ni macam mana, saya nak explain pun saya takut salah. So boleh tengok dekat Facebook lah, Hendrawati nama Kak Hendra. Ya, Kak Hendrawati, yes. Hendrawati. So nama Facebook dia RPH Hendrawati. So dia selalu share lah apa kerja-kerja ataupun job scope seorang maritime pharmacist. Ataupun basically mungkin sebab saya sendiri tak ada insight yang luas tentang apa possibility kerja farmasi di bidang swasta selain daripada akademik, selain daripada industri. Disebabkan kita makin lama makin banyak pegawai farmasi kontrak yang terpaksa di let go. Okay, once you contract, bila kontrak dah habis dengan government kan, you kena cari kerja sendiri dekat luar.
sometimes it's hard to get sebab kita compete dengan ramai sangat orang. Ada junior saya yang saya tahu dia dah berubah ke bidang lain macam insurance, macam jual few things lah. So boleh, okay, no problem. Tapi kalau sesiapa yang berminat untuk manfaatkan ilmu-ilmu farmasi, mungkin kita boleh instead of waiting to be employed, kita create a new job. Macam Cik Fahmi cakap tadi, which is quite interesting. Macam production house for medical thing. Sebab bila saya kan banyak buat video, and sometimes I deal with a production company yang edit my video, edit for my client. Kebanyakannya bila saya produce a soft copy, saya produce a raw video, and bila dia nak edit, sometimes dia tak dapat apa yang saya cuba sampaikan. So kalau someone in our field yang meluaskan career pathway untuk seorang pharmacy dalam bidang production, mungkin dia akan lebih mudah. Kalau company-company macam contoh saya sebut Caring Pharmacy ataupun company macam yang produce medical item, medical ubat ataupun dialysis center kan, nak produce a video, awareness video. I think it would be good to have someone with medical background untuk produce those kind of material lah. Yeah, especially when the digital space is the next frontier, kan. So I think there's lots of potential there. Betul. Betul. If I can add on. Okay. Okay. Ya, boleh. Sila. Itu macam hobi you boleh bawakan into Hello. Wanita keluar sebab dia Wani. She got disconnected. I see. Okay. Host remove Mana ada saya remove. Saya pun tengah cuba invite dia semula ni. Saya pun terkejut. Okay, kalau ada tak request mana-mana community pharmacist kita nak dengar? Tak ada. Tadi PHM ada request mic. Sila PHM. PHM ada pharmacist kat tu. Okay, kalau tak ada, sementara menunggu, Lieutenant Gan, Mr. Papa Chemist, or anybody, Dr. Khairul Hafiz, kalau nak cakap apa-apa, so kita ikut officially, time kita dah habis. But I just want to add on, right? I think you guys brought up a very good point, right? In terms of extending or your studies and all that. If you ask me, let's say 5 years ago or 10 years ago that lepas I dah graduate from pharmacy degree, my undergrad, would I ever consider, doing postgrad? I will tell you, hell no. I don't want to, buka buku balik ke, buat assignment ke, nak study balik. Of course, no. But here I am also doing, starting back postgrad studies, right? So, probably a key advice to all the future potential pharmacy graduates, never rule that out. I think it is really the term of lifelong learning. One does not need to really take postgrad studies. Something like what Siti Hours mentioned, that that you can actually sub-specialize into something like production and all that kind of thing. You find a niche that is your passion and you go into it. It need not necessarily be something very mainstream in terms of like masters in a particular pharmacy bidang kan. So find that particular niche, and who knows that you can actually become a subject matter expert in Malaysia and sort of like propagate the whole pharmacy field in Malaysia. So that's my advice lah. Okay. Dr. Kamarul, boleh try invite Nur Safwan Hadi tu, dia lecturer juga saya. Kalau dia nak add something. Syazwani pun dah on board tapi cuma dia jadi listener. Cuba upgrade dia jadi. Okay. Siapa tadi? Nur Safwan. Nur Safwan Boleh mohon dia request juga. Saya tak berjaya cari ni. Okay, saya try. Amar, ada tak pesanan untuk adik-adik yang mungkin graduating ataupun sekarang ni tengah buat PRP? So, masa PRP live tu kan, kadang-kadang ada yang mungkin rasa aku ni tak dapat permanent, so buat
PRP ni sekadar nak habiskan PRP je. So macam mana kita nak guide adik-adik ni so the mentality so that yang kita nak dia tahu yang PRP ni is a good opportunity for them to learn macam tu. Soalan untuk siapa Sorry. Untuk ya. Sorry tak perasan. Macam ni. Masa dekat HKL memang saya selalu ditugaskan untuk menjaga kebajikan PRP yang tengah attack, especially dekat ward lah. Dan memang ward ni dia lebih untuk jadi attach dekat ward ni dia lebih kepada clinical, lebih kepada research paper and what not, dan tak semua orang nak benda tu. Dan saya faham, dan itulah kadang-kadang kita kena guide diorang untuk at least habiskan yang ini dulu, lepas tu decide kemudian, sebab ini untuk dia punya dapat license and what not lah. For me actually kita tak boleh decide untuk diorang sama ada apa diorang nak buat. Semuanya kita boleh guide, dan selalunya saya akan tanya balik dekat diorang, apa you nak sebenarnya. I'm not going to judge whatever that you say right now, tapi I just nak tahu sama ada kalau mana yang boleh I bantu dari segi khidmat nasihat, kita boleh nasihat. Tapi kalau yang memang ada this is real case di mana memang dia kata saya ambil farmasi sekadar macam memang family suruh, sebab family dah ada profession lain dan dia nak yang this particular boy untuk dapat pharmacy punya license untuk whatever reasons lah. Dari situ saya just cakap dekat dia, sebenarnya you need to sit, talk to yourself ataupun talk to your whoever yang you rasa selesa berkaitan dengan future. Sebab future ni hanya you yang akan decide, yang you yang akan pergi. Yang paksa, contohlah I'm not talking about their family, tapi kalau siapa-siapa yang paksa ni tak akan lalui benda ni. So you kena decide on yourself. So kita kena kuatkan, kita kena strongkan dia punya foundation dari segi macam nak buat decision making. So dari situ mungkin kalau saya adalah direct mentor kepada this particular person, saya takkan go into deep sangat lah untuk clinical. Mungkin dari segi basic knowledge okay, tapi dari segi dia nak cope with themselves, skills macam mana dia nak handle people around them sebab ada being nasty to them for example, macam mana dia nak teguhkan dia punya foundation supaya dia boleh buat keputusan yang lebih munasabah untuk diri dia. So my advice untuk semua PRP yang bakal PRP ataupun PRP yang sedia ada sekarang ni, make sure you understand what you are trying to do and what do you want for yourself. Macam semua orang dah cakap dalam ni lah, kalau siapa-siapa suka membebel mungkin boleh go for Hawa punya pathway for example. Hawa bukan aku kutuk tau. Just nak beritahu macam you cakap tadi lah, kita bercakap mungkin boleh go on with the production punya idea. Siapa yang lebih minat kepada kimia boleh pergi kepada ataupun business, boleh pergi ke alam industri for example. For me, tanya diri sendiri dan fikir untuk diri sendiri. Okay. Sekejap ada satu question untuk Mr. Papa Chemist. You still there? Yes, I'm still here. Alright. One question. Ada soalan. Apa pathway to be a registration pharmacist? I mean, regulatory affair pharmacist. Is this what is the requirement? Or ada special bonus point for them? Traditionally, if you have actually experienced pernah kerja di MPRA, especially dalam department registration new chemical entity ke, generic ke, semua tu, because you know how what is the requirement to submit all the applications kan untuk buat regulatory untuk produk tu. So I think if you have those experience, definitely that would be very, very strong justification for you to land that particular role in terms of getting regulatory pharmacy. But traditionally, last time when there wasn't so many regulatory pharmacists in the market, so I think normally if you come out terus from MPRA, most likely you dah dapat land that pivotal role of regulatory affairs pharmacist. Tapi sekarang ni semakin ramai kan in the industry. So I think I do personally see fresh graduates or those that dah finish PRP ke or FRP, dia keluar, dia jadi regulatory affairs exec dulu. So they learn. Sometimes maybe mereka tak pernah pun ada experience, tapi because knowing that you have a pharmacist background,
when you need to help the team to submit or file to prepare the dossier untuk registration. So I think as a pharmacist, you know A to Z lah, you know, in terms of the generic name, the pharmaceutical property semua tu. So with that experience, then maybe in years to come, you garner that experience under your belt. Then one day you can you move up the ladder in terms of the regulatory affairs space. So like I said, sometimes regulatory affairs is not the ceiling kan. You boleh jadi regional, you boleh jadi global regulatory affairs. The sky is the limit lah in that sense. Alright, thank you Mr. Papa Kemis. So saya rasa sekarang ni masa dah lebih daripada official time. So maybe kalau tak ada soalan, kita start closing, start dengan Wani. Ada nak sambung sikit ke, dan apa-apa pesanan kepada sahabat-sahabat kita, adik-adik yang nak jadi farmasis ataupun bakal graduate farmasis? Ada apa-apa Wani nak cakap? Alright, boleh. Sorry lah tadi ter-disconnected pula Tak payah bil lah. Wi-Fi sangkut je. Okay, apa tu? Allah. Alamak. Dia cakap je terus putus. Minta maaf ya, saya tak cek Alamak. Okay. Wi-Fi sangkut. Aduh, sian. Okay. Siapa tahu ada soalan tentang career nak jadi nuclear pharmacist. Ada siapa-siapa boleh jawab? Nuklear? Ada. Nice. Saya tak tahu, tapi saya ada kawan yang tahu dekat hospital Penang. Tapi saya tak tahu. Okay. Tapi nice. Nuklear sangat nice sebenarnya. Kan? Walaupun kita tak tahu apa, tapi tengok dia orang buat kerja. Dia basically kena kerja dekat hospital yang ada nuclear department lah. Betul. Saya pernah tanya kawan saya. Oh, jap. Ada? Ada Fikri Hasim. Saya rasa Fikri Hasim ni tahu kot. Boleh. Dr. Kamarul, ada nampak Fikri Hasim tak? Boleh saya dapatkan tweet handle dia tak? Kadang-kadang susah nak cari nama. Fikri Hasim, tolong Fikri, request speaker. Interesting. Apa awal sambung? Tak, saya tanya je. Saya pernah tanya, dia cakap dia macam cytotoxic reconstitution jugalah, something like that. Ada cuti lebih. So basically nuclear pharmacy ni saya rasa pathway special dia macam mana nak dia perlu ada special qualification untuk jadi pun. Awal-awal ni saya rasa tak ada. Cuma you perlu bekerja di hospital yang ada servis tu lah. Dan bila you ada servis tu, you dapat you ada interest dalam tu, you boleh request. Then masa tu lah you tahu apa. So basically I pun tak pernah kerja kat situ. So cuma yang saya tahu, bila you nak jadi nuclear pharmacist, you have to work dekat tempat yang ada servis tu. Ada saya dapat public health speaker dan ada nak tambah apa-apa? Nuclear pharmacist dekat Malaysia, Institut Kanser Negara lah yang mendominasi untuk nuclear pharmacist lah. Kalau siapa berminat boleh kot join PRP dekat IKN. IKN. Okay. Saya tahu yang ada lagi Hospital JB, Hospital Penang, HKL. Itu yang saya tahulah. Mungkin ada Hospital Sarawak General Hospital. Yang tempat-tempat dia saya tak sure. So dia niche dia kecil sikit. Mungkin agak kompetitif kalau ramai yang nak masuk. Dekat JB kat HSI. Sebab saya dulu kat HSI. Sebab dia sana Johor Selatan, kanser kat sana lah, kat HSI. Center untuk Southern punya part kan. Okay, Awa ada apa-apa nak pesanan akhir? Okay kot. Habiskan belajar and then just register. Bila PRP tu, do your best lah untuk pick things up as you go. Sometimes saya banyak je PRP. So far ada 2 orang PRP yang resign lepas masuk department saya sebab macam tak tahan dengan pressure hospital, tak boleh nak ni, and then they end up resign, tak sambung PRP tempat lain pun. So habis macam tu je dia punya 4 tahun belajar. It's a shame sikit lah sebab I think you setahun je persevere belajar betul-betul. Memang stressful. Saya pun masa PRP saya nangis banyak lah, especially kat TDM. I tak boleh cope and I duduk jauh. Kalau you rasa you tak boleh cope duduk jauh dengan family, cuba untuk rebut dapat dekat dengan family supaya ada strong family support system.
Tapi try to persevere. Memang kena marah tu benda biasalah. Marah sebab orang nak ajar, orang nak tegur, because we are dealing with people's life. So kita kalau boleh nak the best outcome for our patient lah. So kena marah tu benda biasa. Sentiasa belajar daripada kesilapan, and it's okay if you don't know everything, because if you know where to find, you will be fine. Tahu mana nak cari information, semua benda okay je. Alright. Okay, thank you. Awal nasihat yang baik daripada seorang senior. Okay, Amar, ada apa-apa? Untuk pengalaman saya pun sama macam awak. Ada juga PRP yang prematurely resign. Tapi saya tak judge diorang sebab diorang tahu apa diorang nak buat. Alhamdulillah lah. Cumanya untuk bakal-bakal PRP, yes, of course. Memang stressful. Tapi nasihat saya daripada senior yang mungkin orang taklah nak cakap macam mana, you kena ada support yang betul. Contohnya macam kalau you ada masalah, you have to find someone yang you dah establish siapa yang you boleh find support. For example, kalau you sesuai someone dengan tempat kerja, go for it. Kalau you have a spouse, go for it. Kalau you have family members, go for it. Support tu sangat penting, macam mana yang Hawa cakap. Dan tolonglah jangan dengar apa yang senior-senior cakap, aku dulu lagi teruk lah. No. Cabaran you guys berbeza dengan cabaran kita orang sekarang ni. Just go with the flow. Try your best to get whatever marks, logbook marks yang ada. And remember, jangan terlalu nak kejar kuota and what not. Make sure you understand what you are doing and try to gain as much as knowledge that you can lah. That is my advice. Thank you. Wani, jangan maju. Wani okay? Wani senyap balik. Dia pun takut kot kalau dia cakap terus kena connecting. Okay, Lieutenant Gan, any advice for our young colleague? Future colleague? Hi, just now ada bincang tentang kontrak kan, so just nak add on. So untuk kalau berjaya ditauliakan dalam askar, so dia kalau askar ke kontrak dia kita panggil tauliah jangka pendek 10 tahun. So gonna serve for 10 years lah for the nation. So mungkin dalam masa 10 tahun tu kalau nak rasa nak serve sampai permanent, sampai bersara, lepas 5 tahun ke boleh start apply lah. Boleh apply jadi permanent. So lepas pass tu temu duga tu bolehlah jadi permanent. Kalau tak pasti nak permanent ke, mungkin boleh try apply extend for 3 years. Boleh macam tu. Very flexible. Yeah, but minimum kena serve 10 years. 10 years. Yeah. All right. And also my advice for those for still BPharm students or who are going to graduate, kena baca banyak bukan masuk faham akademik, kadang-kadang kena baca buku tentang leadership juga ataupun management. Sebab kita farmasis, kalau kita dalam askar ke, dalam KKM ke, kita dipanggil pegawai, kan pegawai farmasi. So bawah kita ada banyak staff, kita ada PPF, dan kita ada pembantu lain. So the leadership is a must lah for every pharmacy. There's no excuse lah. Yeah, so kena baca banyak buku leadership. So have to build up lah the self character, all those things. Yeah. Okay. Thank you, Lieutenant. Mr. Papa Kamis, anything to add? Last advice? I would say I'll probably repeat what Dr. Mark has mentioned kan. So I think never be too shy to try new things. I would say that find your special niche that you are interested in, that you have passion about, because then that makes your job more interesting, or more, you are more passionate to go to work every day kan. If not, then you'll be just depressed waking up every morning. So and then another thing is it is never too late to try something new. You can always try. Let's say you go to retail, you don't like it, you want to go to hospital, you don't like it, you can go into academia, you can go to industry. There's no such thing as it's too late or you're too old to try something. So like I said, one day if it permits, I would like to have a PhD, to be a PhD student like Fahmi yourself, something like that. So
I would say that is never give up on lifelong learning. And good luck to everybody here that wants to pursue the pharmacy career pathway. Alright. Fahmi, boleh aku sampaikan mesej Syazwani tak? Sebab dia boleh. Dia dah type kat aku sekejap ni. Okay. First of all, untuk PRP, untuk bakal-bakal PRP dan students, make sure you guys be flexible dan familiarize dengan all different pathways yang ada yang kita bincangkan malam ni, which is I think untuk myself sendiri pun Amar sangat enlightening. Dan tanya seniors kalau you rasa macam those yang daripada different pathways tu, try to gain knowledge ataupun bertanya berkenaan dengan pathway tersebut. Dan jangan takut kalau you dapat something yang benda yang you tak minat, sebab there's always time to learn again. Limit untuk you learn, untuk you gain knowledge, so don't worry. There will be people supporting and resources. There are ways, just attitude to learn. We don't know sebab kita kurang exposure, so kita tak tahu boleh buat ke tak pun, kita tak sure lagi. Sometimes turn out kita boleh je sebenarnya, so it's a win-win situation juga. Okay, and also if you have hobbies, you can use those talents of yours as a plus point in your career. Itu setakat ni ayat-ayat daripada PRP Syazwani lah. PRP Syazwani, sorry. Yeah, she is my PRP before this. Sorry. Okay, thank you Wani. Walaupun sepatutnya Wani cakap suara sedap sikit, Amar cakap suara sedap. Okay. Okay, so sebelum saya tamatkan, ada 2 question yang tak apalah, biasa jawab lah untuk entertain last minute. Satu, dia tanya pasal veterinary pharmacist. Saya rasa saya sendiri tak pernah jumpa orang yang betul-betul venture dalam bidang ni, dan saya rasa kalau benda ni nak naik, pharmacist tu sendiri kena tunjuk yang it is important for us to be in that field. I mean dalam veterinary pharmacist, dalam manufacturing saya tahu ada, tetapi dalam practice dekat vet yang tu saya tak nampak lagi. So if you think we have roles there, we have to show lah that we add something there. Satu lagi soalan tentang CGPA. Okay, memang penting ke to have CGPA ni, penting tak penting? So basically for me lah, CGPA penting untuk you secure the interview. Biasanya interviewer bila you hantar resume ke apa, dia akan tengok. Adalah yang interviewer yang akan tengok CGPA apa semua. Tapi basically bila you dah dapat secure the interview, bila you ada duduk dalam tu, your CGPA dia dah, dari sudut pandang interviewer, dia dah tak begitu penting lagi. Dia just how you portray yourself, how you bring yourself, betul. macam mana you jawab soalan, okay, macam mana you berbanding dengan CGPA you on paper. So basically nak kata tak penting tu, tak juga. Okay, sebabnya you nak secure interview tu, biasanya orang akan just tengok apa daripada check list dia. Tapi bila you dah dapat the interview, you nak secure the job tu, yang tu CGPA you tak penting, your knowledge, your attitude tu semua yang penting. Okay, saya rasa boleh kita tamatkan hari ini. Dah lebih 20 minit daripada plan asal kita. Terima kasih banyak-banyak kepada MedTweetMy kerana sudi host space ni. Terima kasih kepada speaker-speaker Siti Awa, Amar, Lieutenant Gan, and Mr. Papa Kamis, dan from Public Health Malaysia. Thank you. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar. Maaf jika ada salah silap. Okay, nak promote sikit saya punya website, jangan marah host, fahmihasan.net. Boleh download e-book berkenaan COVID. InsyaAllah minggu ni akan keluar e-book berkenaan COVID dan vaksin, versi 3 bahasa lah, Melayu, English dan Chinese. Free untuk download, free untuk sebarkan supaya dimanfaatkan oleh orang ramai. Okay, terima kasih semua sekali lagi. Okay, jumpa lagi dalam sesi space yang lain insyaAllah. Yang follow MedTweetMy, follow speaker-speaker kat sini. So apa-apa information kita akan sebarkan selepas ini. Thanks guys. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Awa, thank you Amar, thank you Lieutenant Gan, thank you Mr. Papa Kamis. Thank you. Thanks everybody. Thanks. Thank you, bye. Bye. Thank Wani.
penonton yang ada pada malam ini. Sesi ini akan ditutup dalam masa 1 minit. Kita nak